Hi guys, drive ta padulong sa south. O moagi ta diri sa SRP. Agi ta sa car palit og lechon o mag-picture ta diri napita. Drive na po ta guys. Palayo ng biyahe guys. Nindot ilagyanan guys. Dili kayo traffic. Ay, nabot na ta sa Malabuyok. Luwayad ta sa entrance. Dayon, mutuksaw ta diri gamay. Init na gid kaayo ang spring. So, mao ni siya guys. Ang mainit spring. Malabuyok, Cebu. So, pat siya kahawa-hawa guys. Ay, kani dili kay ni siya init. Magtuso-tuso ra na. So, na siya buntod sa ibabaw. Kanang duha ka pool kay dili kayo na siya init medyo madadara. Pwede ka magdag liguranan or lamisa pa magkangkam. Kani siya nagbukal-bukal jud ang iyang tubig kay medyo init jud kita. Walay makatuslo kay grabe chung inita. Mao din nila agyanan guys. Simentado sad ang tunga para dili mo lapok padulong sa spring. So mauna na siya guys ang mainit spring Malabuyok, Cebu. Ay daghang nag tugsaw-tugsaw dito sa dili kaayo init. Ayun, arito sa pikas kay init jud kayo kani mo init kay mo usa ka nang walay tao. So karang nay nagtugsaw-tugsaw madadara tugsaw ang tiil. Na siya mga kawayan sa guys. Sapa. Ang sapa nila gamay ra hinuon. Dili siya dako nga sapa. Flowing siya pero gamay ra o tubig. Init jud guys tanan ning dapita diri. Tambal sad ni siya guys no sa mga tunay mga rayuma. Makatambal daw ni siya. Istorya lang. Panara gyud diri nagtusaw-tugsaw kay ang ilang purpose diri nga maayo sa ilahang mga balatian. Ang uban gapungko kay gahadlok sa init.